Ayan na mga boss, dito kami ngayon sa Water World. Ayan o. This is the Water World. Si Kai Kai tumatakbo-takbo dagan. Ayan na mga boss. Hoy, wag kayo magtulakan. Hoy, hawakan nyo. Hawakan nyo. Yes. What? Ano? Ano lang? Yes. Wait lang. Yes. No. Wag. Ano sabi mo lang? Yes. Yes. Yes daw, sabi ni Palang. So maganda din yung ano nila mga boss oh. May mahaba silang tulay mga boss. Yan oh. Yan oh. Mga cottage sila. Yan oh. Yes, Palang. Sige daw, sige. Video mo ko yata, talo ko dito yan. Sige. Sige. Ambak. Oh, ayan na mga boss. Ayan na mga boss. Sa Water World. Yes. Shout out sa all followers. Million viewers. Tagakaroon. 2, 3. Damit mo ya. Tanggalin mo damit mo. Para makita yung ano, malaking abit natin. Ala! Oo nga, magdamit ka. Huwag ka na magdamit. Wow, laki. Grabe ka na ako sa hubas. Dakwa, gano'n ni Gusta. Nga na siya. Feel so good. Ano na-feel mo? I feel so good. Sarap? Oo. Sige. Mataas ya. Malalim mo, malayo yung tubig. Welcome to Water World. This is Pantukan. This is my world. This water is my world. Sabi nila, the video. One, two. Na, 1, 2, 3, go. Isa-isa lang. Mautak. Bingbin na naman. Mautak ka. Sige. Tama si Bingbin.